Amen heaven la ticket to amen la tesdi moi ganda bhalba praise the lord ishor ke bishi dhanyabad ase ajibi ishor bai ni gamen ke jivan bhalwa ki tane meti moi ajibi ni ga khacha ekta bra biswasi man sob ke encourage kormon ase edi amen bible te sashul to ishor laga murom to kiman pe damar se dei ishor bra amen ke murom korashna kun bra bi amen ke murom no kore dei holi mohan bishi manu bra ishor bra jivan bhalwa ki date ishor ke things bolu budli amen ishor ke complain kori mangso ichadi berai thaka thamdi time sob jai jai ase loss hoise dei tuni miti moi kobole mon ase biswasi manu khan bhalba bhabna kor sabi bishi manu bra duk alag alag ahap chati kunba paralyze hoi jab chati ishor bra moi ki healing korse gole bhal korse gole etu bisna bra uthai dise gole moi mola testimony ishor la na mucha kurbo koi holibi kile bhal thaka thamdi ishor la mucha no koryo kile jivan bhal rakhi ja thamdi ishor ke things ne de ho kile amen bemar ahai rukhiasyo kile muham duk ahibole rukhiasyo itia moi hanbra life bhal thaka thamdi ishor ke things sibina jivan bhal thaka thamdi ishor la mucha kuribina ishor do amen ke rukhiasyo kile duk nahatak amen mon tan kore ho biswasi manu bishi manu bra last day amen regret hoide life to bhal thaki olebi aste aste ami khala life to duk ahab chiti bishi manu regret hoi jai mon bikhai jai ito amen bishi loss ase dei ito nimeti ki man ishor bra amen ke jivan bhal rakhi digana ase moi sob on je koise dei time bhal thaka dam di ishor na mocha koribi time bhal thaka dam di ishor ne mide jabi ishor ke serve kro manabi mon sob ishor ke serve koribi ishor ba bless kro dei ito nimeti moi khan sa shirul dunia manu bishi manu bra prophecy vision revelation la peche peche beraise healing la peche di polai se olebi healer do upload di thaki shirul to healing no hobone ki na healing dia malik ishor do ami khala life ti invite korvina eni gaule kile mon healing na pawo holebi apni kot ko jailebi kiman bisar lebi ishor hi ami khala life ti na thakshile kam nai ho apni kiman mon logo revelation to bisar bisar gel polai se ho ami ne 1000 prophecy 1000 revelation idi ase do holebi moi khan ba kholigen na sai do itu nimidi aj tak abi han sadi manu ji bisar ase ho apna ghor ba bi ishor ke phal pra bisar shil do pawol la se ho holebi moi han ba ki kore manu hi mission importance ti ase ho ishor kotha tin hoy itu nimidi ajaben bi atma de blind ase dei atma de suganda ase dei moi han ba ishor kotha reject kore sido kile ishor kotha rai amen ke save korsido jesus christ right alaga life to sacrifice korsido to same amen bra tai ke biswas korlu budli manu ke biswas korgen malla piche piche polai sido kiman din polabo aji ishor amen ke morom asyo ishor amen ke mate asyo revelation la piche na polai dei holebi ishor kotha bun bhalba jana lage dei moi gan sabe dunia tv kot kot jorde jabone meti train ti flight ti alag alag ti jabone meti mon ticket lagyo ticket to kirigen ticket to kholigen saise gole hi mohan bra kitia jawle se timing to or so to jane gena kun to train ti ase kun to flight ti ase jane gena to chidi mohan bra ready kore do advance bra same to lishna eti amen heaven la ticket to amen la ti ase dei moi ganda bhal ba puri gire tia bra bhal pai to meditate korin thakshil do bible ti goshi do tai to rati dibi ahibo pare din dibi ahibo pare kitia hole bi ahibo pare ready korin thakil go ase dei moi gan ba itu ticket to no porshil do ami khala malik to ishor de kita aibole sena jane bodai ki time de aibole sena jane bodai man breathing no tan de aibole se dei ito ne meti ajibra moi gol mu thado edu ticket to bible to aplate se bhalba puribi revelation la pichna pola biolibi ere sob koi kina se ki hobole se or ki type mohanbra ishor kotha na jane chul do temptation to jitiwa na parbo dei ishor atma mi khala life ti kam koshigole amen ba jitiwa parbo dei ito ne meti bishi banbra ishor the blessing mangi se holebi blessing to mangi selebi kun babi life to surrender koriyo isor logde na isor ami laga life ti kam korivino ko ho isor ami laga life ti ahivino ko do ito de medi isor ami khala kam kolina parido iti book of revelation chapter 3 verse 20 di ko sido jesus pra ko sidai moi to bhari khara korgen no krese ko dorde kun bramul awas to hunibo aro khulibo moi ta lode ahibo aro ikiro di khabo aro enjoy koribo tailo thakibo ko sio sabina Jesus to ami khalode ahigen kam kor monasyo ishor atma the holy spirit to moi khalote thakul monasyo tai hotai no grace go shido hotai apla monti kotha grace go shido holebi amra mon no khule na no grace matlab to bhar dibo esido bidora hibo ni de du mohan bra moi khan ba khule shi ule tai to ahibole sido hole mohan ba no khule to moi khan ba hotai ishor hote
ব্লেছ কৰি দিবি না ঈশ্বৰ আমি কি ৰাস্তা খুলি দিবি না আমি লগা লাইফটো বেমাৰ থকাটো ভাল কৰি দিবি না কলিবি তাই ভাল কৰি দিবলৈ মন আছে ৰাস্তা খুলি দিবলৈ মন আছে আপোনাৰ ফেমিলিতে শান্তি আনি দিবলৈ মন আছে পিছটো আনি দিবলৈ মন আছে লিবি আপোনাৰ তাকে ইনভাইট নকৰি দো আপোনাৰ দৰ নখুলি দো আপোনাৰ মনটো নখুলি দো খালি মাঙি আছে দো এইটো নিমিত্তে কাম কৰি নাপাৰে দো কোনবাটো ব্লেছিং পাইছো লিবি আমি খানা লাইফটি ব্লেছিং থাকা পিছ থাকা মালিকটো ইনভাইট নকৰা নিমিত্তে অলপ টাইম নিমিত্তে আমি খুশি পা থাকি আৰু লাষ্টে হাৰাই যায় কিন্তু বাইবেল দি কৈছে দো ঈশ্বৰ দো প্ৰিন্স অফ পিছ আছে কৈছো শান্তি থাকালা ৰাজা তো সেম ইটো ৰাজাটো আমি খানা লাইফটি ফেমিলিটি ইনভাইট কৰিছে বলে আমি খানা থাকিছে বলে কি টাইপ আমি ডিপ্ৰেছন দিনা থাকিব দো না শান্তিলা ৰাজা আমি খানা দেছে গল তো মন কি টাইপ দুখ দিনা যাব দেই হলেবি মই খান কি দিন কি টাইম লগ পালেবি পিছ খুশি থাকিব দেই itu nimiti shanti laga raja ami khala life ti invite kori lagi mu khala family ti malik hol dibo lagi isora atma kun oti nai tai tu isora no hoi gina Romans chapter 8 verse 9 clearly gina se biswasi manu holibi kun no di isor atma nai isor atma ra kam no kri tai tu isora no hoi dei itu nishina aru isora no hoi shigulu to isor ra aman ke peace ne dile to shanti ne dile to kun ba dibo na মই গান ঈশ্বৰ কে তো আমি লাইফ টি ইনভাইট নকৰি দো ঈশ্বৰ দো আমি খানা লাইফ টি কাম কৰি দি দো হলি মহন ওতাই ব্লেসিং মাইঙে আছে ৰাস্তা খুলি দিবি তাই বি আমি খালি কাম কৰি মন আছে দো আজি মহন বিচাৰ চাব লাগিব দুনিয়া কি বিচাৰ থাকিলো বুদ্ধি তো আপনি ঈশ্বৰ কি বিচাৰবি না কিমান আমি লছ হৈছো বাইবেল তো আমি খালি হাতি আছে টিকেট তো আছে লিবি মই খান বা টিকেট তো নাচাই চেক নকৰি ইটো নিমিতি মন দুসৰা মন প্ৰাহি আমি লদি ঈশ্বৰ কথা কৈ কিনা দুসৰা মন খান প্ৰাহি মহন কি revelation to digene mon change ko apna korse lebi man laga revelation bra olop time nimile apni jabo parbo dei man laga revelation bra apni temptation to jitebo na parbo dei apna word of god to bhal ba jano lage dei biswasi man to word of god to rudat hobo lage dei kun bra bi mu ham ke dhukai le dibo nemeti bhal ba jano lage aru kun bra isor kotha bhal ba jani ase kun bra isor ichadi work kore ase kun bra atma ke invite kori kena life ti kam kol di ase tai khan ba success hobole ase তাই খালা ফ্যামিলি খুশিবা থাকিবলৈ আছে হলেবি বিশ্বাসী মানুহ হলেবি কোনবা ঈশ্বৰ আত্মা ইনভাইট নকৰি কিনা নিজৰ বা নিজৰ লগা লাইফটো নিজৰ খুশিতে চলাইছে তাই লগা লাইফ টি কিতাপি পিছটো লাষ্ট তাক নিমিতি নহতে অলপ টাইম নিমিতি পাও পাৰে হলেবি আৰু খুশি শান্তি হাৰাই যাব দে এটো নিমিতি আজি এটি বাইবেল দি গণাছিনা জিজাস তো সদায় মই খালা লাইফ টি এনে কাম কৰিব মন আছে তাই সদায় লক কৰিছে আপলা মনটি কথা কৰিছে আজিৰা আপলা মন খুলিবি আজিৰা আমি খালা লাইফটো ঈশ্বৰৰ নিমিতি সাৰেন্ডাৰ কৰিবি पहिला तो मोहन तो ब्लेस कर देवी मांगे सेलिबी इटा तो मोहन ईश्वर लोते मांगो लागे ईश्वर आमी लगा लाइफ तो अपनी निमित्त আছে দেই আপনি আমি लगा लाइफ তে काम करबी इनि गाव शोल तो ईश्वर बरा अपना लगा लाइफ ती काम करले स्टार्ट करशोल तो किले ब्लेसिंग नबो किले फैमिली चेंज नबो किले लाइफ तो अपना फ्यूचर किले चेंज नबो इतो निमित्त सबसे इम्पोर्टेंट आमेन ब्रा ईश्वर के आमी खला लाइफ তে होने दानि निमित्त मोहन আজি তাক ফেলৰ হৈছে দেই ইটো নিমিত্তে মই খাতা পৰা এনকাৰেজ কৰিছে কিমান জন শুনিছে ঈশ্বৰ বা সবকে ব্লেছ কৰি দিব প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড